Anope yeda wasi. Awurade a wadoye ene omoburu hu tuntwa. Na ye foforo da anopa. Na wadi ye nokware no ama ye nsa ka omoburu hu anope yi. Ayeye ene na ase enka ye gya woso din. Ewo nkunimu a onam Kristo Yesu so ama ye nsa ka na anope yi. Osoro ne asase yefo udin ho nti anope yi. Nyankopɔn bi nti ase pono ma wo ma na magidie honhom ensa no ye nso na wasɛm magye ye nkwa ono kuredi nti amen. Ene Awurade adom a ɔde adom ye no mu ena megina kyerɛ wo sintobia ewo Christopher ya for rebom the mistakes about our offerings we make. Hunu sɛkyerɛ ne se Onyankopɔn enkwati n'asɛm enye biribi a ɔyɛ na n'asɛm so na onipa nam ebetena se. Nti adeɛ bi ebesi na onipa obetumi adi mu nkonim no na nam Awurade Nyankopɔn asɛm so. Na nsan ya na minya telephone calls bi na matene na mu da bi ese ye ma Christopher tie Awurade asɛm asesania etefa obi timi frɛ me na wase Eja Abraham enkyerɛkyerɛ wo tie pa ya wase wu awu ani so ade hu bi a bɔ ho afɔde na bebam oso da ye pɛkyerɛ sɛ enso ade no ye bɔ a enso ye hu so na msesa afɔde no okɔbɔ wɔ hene fonse masɔre nso ayade sɛ okɔbɔ no wasɔre na amamu a me na ebuza me kobi fra osofo ne buza no Baby abo afɔde enko ye nsa anye yi no akobisa sofo amba bo afɔde bi ama na mamtimbaji misika ame abefra mbeda amekai ehe na nkyerɛkyerɛ no ye kyerɛkyerɛ wo ehe na akote asɛm no otene Eja Abraham ona agba afɔde na akɔbɔ ma we na obi adwuma bruwe no akonya katwa o kinsue me be kyerɛ mu ade nsɛm bi ase ne na yesua kasa tumi ɛwɔ kasam sɛ de onipa de gidie kasa ɛma asɛm bi onipa ka bi atumi ba mu na ɛyɛ nokore na enya trɔse bibia ne obefiro onipa no mu aba ensi wɔ na brabom saa na Onyankopɔn ensem etie wose won na asem won kwana hoɔden wom na no onam sen nkrante nufa no bi ade obeka seye bi age se wa anye na mmom nsem ni nie tie niama hodo numu a me beka kire wei se wo ba fode ne se anye yi a na emu baako e na wo fom wo ho emi wi amede wa kɔtwere sem num ma kire wo se ne etie ye wa afɔde maako 8 ena wo Bible mu ayebo 8 ni so ebia ne adwuma a eye o wa ha mesi afɔre 8 ne bia ne adwuma a eye enti o ha okura wo no ani wani so ade hunu kura wo no ese se obusa eho afode ese de etie na ya kire wo no akɔbɔ ye no understand Chifu Ahoma chapter 1 verse 3 wasi yemfa hwempaduro ensa ye dia na mde titi wo hemi yemfa hwempaduro mu ni hwempo dia ya kokuram nebu nipa hwenegum ene efra ne twi ye cancer no
Edra ya desa cancer yemfa nsa kompo munim kompo ebi ane na duro ate enti afori bi akobo bia na wo ba bia sesa afori ni firi basika kro ye so de ba afode ani afori na dodo esese obo ene wakra bi otiye bia benya no ho nti ase pa ma obi ade ani gi asom Nyankopɔn ama na komato ne yem metro ne amani nyine mu pefe kama amobi ate ne ho asema de onyinyi efa na afọrebo ho susu se wabo afọre nso ohunu hwe no obati Awurade Nyankopɔn ase anti gift terms o se Awurade nye mistake wanya dan wanya mistake onye obi asikendi Onyankopɔn ne ho nkyere ne saa ene oni obi aka na oposi ka de aso ne de so de akotua ne ka ene wabebo so se bebo mafode na menye bibi ma na ade kwa aka je se ohuna no ma anka sa anka ade beba onyame nte saa ye ne hia bibi wo ne nkyɛn ene waka kyerɛ sɛ hwan ne wadi ka ma me biribi na me nhyɛ no anam ti bibia usu se waye ma Awurade Nyankopɔn sɛ ne wura fi ne ho agye so wankobusa na mum sɛ de nhyehyɛye no etie nie okọ Bible ma Yesu ba wo kan nsɛm ahodo mienu bi ma me nka nkyerɛ ne fa to otirim dabi wani asuafo ne nam ọma wo mutumi so wo nkoye nsankyere ne munko preach no omsa yare sa da no wanko bi omokote adwuma ne te wo de samomo ne baaye Yesu tesa bonsam kura hunu ye ofiri so hutum no ate ahwe mani aje wo se ande mumma mo ani nyina inya twere mudi won kwa homa ni mu ho na ni die nyina eho Yesu gina so de mu preach se de mi preach yana ma me bi de ne ba otwa eba yare ya badendenden esuafo Yesu na ye body gas gina kwa no won duru wa na won se ma me fa kwara ne to yare we de ye betenete ene won gina ho na come out 3 hours ema Yesu preach wi ehun se crowd no tension ni nyina wa bonten obi ye di asem a ena ma me na ne ba ne yare ne se me de me bayi ba wo na onkwara Yesu o mo betumi ayo don hwere mi enzani na Yesu sire wo musa we no sakwara sare ho to na yare ne te ko esuafo na adam fa convoy ankofie omudwane gya Yesu so agu omanimu ase omukodu fie no mbusa ne sa denti na yen ntumi anya sa ade ne asem o kan ne se sa yare na abepie mu animu no sade ni su ne bantie no se onye fasting ya na mompa ya yare we anko nipa kro ye momoko preach koye nsenkyere ne without fasting nsenkyere ye den wase sa we ya problem e die je se de yan akom kine ne mpaebo ansa na yare we otu na kire se enye yare nyina na yare beduru wanu aka out ana nipa bu aje so declare fasting ema no ne wankasa kura wo betu se di mo no ni atosu mienu ni Yesu eni asuafo no nam na obu wo mo bebi se me be kire mo ade se nipa abo mpa ye ne se amfa emprema wabamu mu Luke 18 verse 1 to 18 o se papa bi na oye kunani bi di na asem koma judge bi na judge ne hwe kunani no ne ho nye de kodi asem ewi a wonge ni hwe ene o dada maame no so de akiri meye ka won kan kire ne se menye na maame no mpadu ba mi fo se o meye da ba o so de etena bra okwa na otu na hyeda da bi obetu ahye bia maame no mferi papa yi peda kwa nka maame ya ma no de ayese no na nka me koye na wa menti case no atwam maame si papa ne so saa wena dako papa ne wedi no se da bi maame se obepa ba pa se wa brede onye bi ntimi ya me pa ma hoto a jese mibu aten e ma no ena Yesu si muntie de onipa ontinyi mpo ka orieye ena obe review secret bi se wo ye Kristo ni a ye wo kwan bi a wugina so bompa ye a
Nyankopɔn ti mu ɔden sɛ den koro so otie ɛna ɔde no bɛhyɛ ase na mmom nipa pa abantem Luke 18 menkae hɔ no ɛsɛ asɛm a Yesu kaa hɔ no Luke 18 verse 7 no ana memfa mfiri 5 nanso okunafoɔ yi ha wɔ ha menti mebu atan mama no na wamfane ba ɔbadaa na amedwan me ho na Awurade se montie die otemufu a ɔntene yi ɛka na Onyankopɔn sɛ ɔto ne bo ase ɛkyɛ wɔ wɔn ho nso a wɔre mu atan anyi wɔn a wayi wɔn a osufrɛ ne awia ɛne anadwo no anaa mese mo sɛ obebu atan agye wɔn ntam nanso onipa ba ne ba anka obehunu didie asase so question mark ni twa to no asɛm bɛɛ ne hyɛ ha wɔse wona wo ha ono Nyankopɔn ayɛ na adwene sɛ wo saa nipa yɛ su obetie wo pa de laalai na Awurade bɔ na adwene pisa wo problem no wo view da Yesu se mpa yɛ de face Nyankopɔn mu otie ɛyɛ mpa yɛ no yɛ kɔ how many times a day wɔse ano awia ne anadwo na atim ne so Onyame wo sɛ awia wo gyina ne so anadwo wo gyina ne so ɛyɛ dan wɔ bɛ dan enti problem bi wɔ hɔ awia mpa yɛ nko a ɛmfa anasa anadwo nko a na wo ba ɛnyɛ dan gye sɛ kɔ pɛ day and obi nso problem na anɔpa pa Awurade yi na dem pa obi nso ba akɔ pa na Awurade yi pa na bi wɔ hɔ a gye sɛ yɛ day and night ɛno na Nyame si ne tiri mu ɔde wɔ so sɛ den kura Yesu se ɔbɛyɛ wɔwie no ɔse deɛ ntia nipa bi wɔ hɔ a wɔn de yɛ prosmondo ɛma ne kyɛ yɛ twese ne sɛ Awurade pɛ so ohunu nipa a ɛwɔ gidie wɔ asase so bibia ni ana yaya mawa ye nhunu de ɔsom Nyankopɔn mote ase wɔse de ɛbɛyɛ no obɛhunu sɛ we wɔ gidie no wokɔba na enye ye na still wa mpa ba na nim sɛ Awurade bɛyɛ ha ɛtɔ da bi Onyankopɔn se nipa na nka me so na hwɛ na we de me ha wawi ni me no amaka o correct tie nsɛm ahodoɔ mienu a meka ye nafa prepare wo ho wanyamesum ma wure mfi da sɛ adeɛ bi wɔ hɔ a sɛ fasting ameka ho a ɛmfa na fasting so unnim ye me de abotu afu na meyam ɛne ɛsa problem ni gya ho mpa ye na yi wani sɛ we de me anye ye kura memfa bi komi ni ho ahoden ɛna mpa ye bi nso wɔ hɔ a ɛyɛ awia ne wona wotɔ hɔ a ukure gye sɛ akɔ yabenya ne ho ti sɛ wo problem ne yɛ saa no bi na wontumi mmɔde ya night mpa yɛ dia ɛne adeɛ bi wɔ ne ntumi mbamu ana no nso wagya sɛ we Awurade wa anya enyo mistake fi sɛ awia ne anadwo mpa yɛ no ti saa adeɛ we ya na me busa ne mayi afiri me list so tie ma cha asɛm na sɛ Awurade hwɛ markers no wɔ hɔ ɛne adeɛ bibibua ho nkonta saa ne yɛ ba fɔrebɔ mu a afɔre bia nso na adwuma a ɛyɛ tight ɛna bɔ wadwuma ho bae sɛ obi pɛ sɛ wadi aduro ɛsɛ wadwuma ɔma wo bɔka ɔma yɛ ntɔ wade a Awurade se onipa a ɔsɔre tia yɛ adwuma no sɛ wɔbɛsɛ yɛ adwuma no tight ne yɛde bɔ wadwuma ho bae na Awurade asɔre atia nipa na ɔbɛsɛ wadwuma so ɔyɛ bayifo so akɔgye aduro sɛ wɔde bɛgu dwa mu hɔ wɔde bɛyɛ wo de wɔde bɛsɛ wo sikasɛm tight ɛna bɔ ho ɛbae nti obi ntimi nsɛ wɔ adwuma ne da da wa wo se adwuma we megya ya kɔpɛ foforo ayɛ yeyi wadi nso a enye yi o first fruit ɛna Onyankopɔn di agye wadwuma ɛto hɔ de yɛ apam toto aso nyinaa ɛma wo nhyira a yɛso obu hɔ a ɛyɛ ne gift adwuma bi yɛ ne gift ɛma so afɔdeɛ yɛ Awurade se yɛde hyɛ n'animuonyam ɛno na yɛde bue ɔsoro ɛmfɛnse nti sɛ usika asɛm bɛkɔ so ama wadwuma increase ukuta adwuma baako na benya mienu a na kyerɛ sɛ woyɛ adeɛ wɔ masoɔ afɔdeɛ ho
onipa bia otua ne first fruit sa o peso ye adwuma foforo ka na adwuma ho wode onsa ka ya na aba onipa peso onya yaresa yare ye bɔno a ye kɔtɔntɔ yare ye brɛ no a ebefiri ni so no sɛ nipa no gye sɛ wo yo nipa a wo ta kyɛ ayarefo ade sɛ wo ncha de wo nsa anya saraka wo ncha yarefo ade a yare bia obi kɔtɔ yare ye brɛ wo bɛka so wo yare ye bɛka enti onyankopɔn sɛ enhyira Psalm 41 one go was enhyira no nipa odwene mɔborɔfo ho ani ahiafo ho dabɔne so obi pɛsɛ asɛm mɛto ensi da yare ya do beto mpa so ensi da bɔ na kyina no wo asɔre a wo kro no enti ya wo sɛ wo kyade ɛno nti na ma yare so ntimi mfa wo ɛnhwefam wade kya wo kyɛ no pɛsɛ Nyankopɔn ma asika asɛm nye yi a ɛnkɔba National Health Insurance yare bi wo ba thank you ana afɔre a yɛbɔma sɔfo ɛno na adeɛ biara a wasu ho firi mo fa titiriw awo ɛne awareɛ adeɛ yɛ nipa priority sɛ ɛkam ne ntumi mada na ayɛ papa ma sɔfo ɔpɛ ɔsɛ saa apono no ebui ntukɔ Bible mu a maame bi wasom nyame pa akyɛ wɔyɛ gidini ama ɔkɔ pension wa wuom ama ɔno a ɔmpɛ biem bra wɔsi dan ɛma Elijah ne Gehazi ɔmo nso nim woyɛ saa adɔyɛ kɛseɛ ne manyame nipa ne ɛsɛ sɛ winya da no ɔmo se maame yɛ ba afia ne wayɛ ama yɛ ɔsi etua ne so ka akɔra bi yɛ ne afia enobra de wayɛ ama yɛ pɛsi ehyira wo yɛ bɛma wo ba ɔse mpamokyɛw muntumu adwum ɛsɛ ala ne magya asa adwendwen obi akora gya aka timpɛsɛ nkɔkɔ akɔka asɛm na bɛhyɛ mitiri no mani da so na medidi adanseɛ na amamu mu asa bɛbiri me kurum ɔhom sɛ wode afe sɛ ne wobɛwo ɛbaamu anaasa amamu agya Abraham nso na nyame de wobɛwo mɛma aba o ɔnyɛ papa biara ma nyame nipa da ɔsɔre ɔte wuram ɛna ɔma fie so mɛbɔ asɔre afɔre ma sɔfo bra ohunu sɛ abɔfo bi twam sɛ krɔfo yi nyame nipa krakyefo momra montena se wɔn num so wie yɛ pɛ frɛ ne nkwara ne yere sɛ kama abrɛkyire bi nkasa na mumma fufuo nsu di Abraham so fra santemam kama ona nopa fufuo na so amrantie ne di wie yɛ no mbusa ne sɛ oba wɔ yi me sɛ ewade a yenya firi nyame enipa ho osimini bi osi afese sɛ obewo ebemu anasa amem thank you oso woma odifo kyerɛkyerɛfo sɛmpaka ne nsuo kuruwa ma wakatua emma woda afɔre bi a wogo bia wadwuma a yedidi ane ne dodoɔ yɛ sɛsɛ eduru ansa na aso afɔre na apɛsɛ obɔ ne dako na Awurade Nyankopɔn woma me mobɔ ne ma yesu na kyerɛkyerɛ na me gya agu mu a ahra no anya daagye antwere anisu ade hunu kura awowo no ɛwɔ hu sika na ho afɔre sɛ yɛ sika na asɛ mmoa dodo a wobɛtua ansa na akɔva saa vision no ama nhyira no nsa tumi aka number 1 no anisu ade hunu bɛ na wo a wokɔbɔ ho afɔre de ade na wo pɛsɛ Nyankopɔn enye ma wo no sɛ vision na akuta no yɛ wade a wobɛyɛ ansa na sɛ anisu ade hunu no wakɔva afɔre ade kɔ no emu ahoɔden ne mutumi ne atimi aduru de bɛma wɔn saka sɛ anisu ade hunu no number 1 no ni atoso mienu faako a saa afɔre ne sɛ sɛ wokɔbɔ no wafɔre ya bi a wobɔ bi ani afɔre kura a wobɔ no yɛ ɔbaa bi ɔse yɛ kyerɛw na de afɔre no ɛkɔ ti wankɔbɔ afɔre no right place ya ɛno so what to put it to where dodge emfa ana tu ebreko time a wode baba afɔde me se braba yi
me wie na fe ma de hu quotation bibia de akiraba time a da ya so no ba ya ka asa asem ne kire wo eba utimu se wo beba afode no time da ho saa bire ni twamu pe afode no kobo a anya dwuma aha na remo pa kasia ba ko pe wo muni eba utimu se yakoya de we ya time da ho ebere no so na wan kobo a afode no kobo ne se de yetwam yeah mami to a Christopher for say everything we are see I said the Bible can there is time for everything and you watch and say bibia wo ho ma bre bia wo pe bia wutumi ye bre bi me ka kire mo say obi a o ton ade na asa wo ko shop ba bi ko to ade no yes ye bibi ade ne hu hia wo pa na atumi ka koto ye o kra anim time a esese wudi wo shop ho ebre esese wo ko nipa nche ya wo no communicate just 14 to 16 seconds sa me ben me ba wonche wonti na me ba ye na me bedu na wantumi anhwe manim ene me ankasa na do 30 seconds even 20 ba me ba ye ni nyina expand data chini ade ahia me pa me tumini ka ba ho so obi na ewuo mpo na me bedu ho me nyaba na wa na wani amhwe me ba cho hia de na ye wadwen se me beto nkrofo enti minyi mani na wo serve wo mu wi a na abeba me seconds ne so ya na ba me ba odo a me de ba wonya na tu afiri mi mu bo ansa ne mapie adwena me kam tinso onye serious obi aba wo mu sande wo bepompo na oyi wani se de ohunu me enso kwa ye wonte wo nai wo ye dan wo serve obi obo nse pa wada wani a wo kwa ansa na nani aba oh bra na sister mpacho me ba be ho se me ba me hwe ade aba me se wo ben 92 hours kra na akota ade na ha woda beko me bua thank you enti wo to ade a obi aba oyi ni ti ade wo ye bi o so wujai mpacho wo hia ade so me pa de o se me ba me serve wo ye wi ono abeka che o se don't worry uwi a me se wo be di 10 minutes kura on koda wache na tenase woni obi na woni pa beka se chere wa ye bisa ye nko so obeba obetwen okosi se obewi at the time baby ka chere mo nyankopon enipa Elisha obewu no ena Israel hene ko ne nchen se wona wohunu da atensem ami atimi siesie hu kokun di nkunim okoyi bibi ba ye nso ebe da hu o se nye too late ka ho kofa ajan bra samo mo kai 23rd November December ye bo ho mpa ye ewa ha wo mo tunkunim di ajan o ma ne se ajan bebre sa ta mo da so papa no to say no ja ye 3 tam no suwie ya wa to bi anka onyame nipa bo efui catchens anka o so timi to 5 or 6 eno di ankrofo no kuntokwa enu be se stamps no na nko mu nyina ase ahye na 3 na timi to ye no eno na aye adwuma spiritual realm ade nso tasukuta papa no onko e ko betimi aka se on to biem na nso se bre na ye dan atwa tutu a enya adwuma biem ampa Israelfo kontokwa mprense mu di nkunim efiri ho kɔ no ye bo won enti time wa de ba fode ye ade ne ba wa koma mu a wa anya pɛ na ahye agu di hu kote si be ma men komanim onipa ko a esasa wo ba fode ye no ema no sa wa fode ye wi ye wa fode a ye bo na sore dem ene ye wa fode a ye ko ba ma asofo ene ye wa fode a ye ko bo ma yarefo ye ko bo ma han ya enzi asa kwa sore dem enyi asa sofo waji ne mo ko ma ho yarefo straight he obi a wani na wa bini bia ni ho a sika bia wodi bie mo amota afra me na bibi ni na busi ma kwankire a timka cho se ka ho fafa ha enye sika nyina na me ho akire me se dan ya odi be hyem se Abraham pese mi se ji ne bo mpa ye ma me a mejeda wa me ma kire ba bia afade ne den efa ko niam bo se ye hunhum mu ade a ye exchange ye yi wo hawo no ni e de ahye akyede enu na ade ko na de akoma o ba bia ho se na nkasa ewo
Mote word na mekan no. Baby a wholesale no yare no wholesale no no. Enie se yakoto yare abre wani pa no koto watu aka baby a na yare no no yetu no ho. Nti so abetena mu na se mitu no asese me pa baby fufuro. Aba no kwata se mitu no. No onu anya baby antena okọ obesan asa aba oso biem. Eno ne yare a yesa wi a na asan aba no. Nti Yesu se otu hunhun bi firi nipa bi mu a. Na baby atu no firi obi a metena wa ba kono ko no no so anya baby antena obesan no oba obese nipa na brabo. Enti Neman akwata ne ekosa ne kwata wo Israel asase so no. Israel kuro no yemfa kwata nwura kuro no. Papa ne ye nipa kase enti wode ntime kata no ye hu no de kowura kuro no. Ena ye yi kwata no. Ni kwansa kwata nso tena kuro no. Ese wo sa ade na ade ekọ. Na oba no woni mamamre. Ti wode na forebo ebai. Ena Elia catching so on fana de yanko onye aforebo no papa ine ne kaka sabira suti nsa na ho kira ba Elia so ama Gehazi kura ho papa no opekwa adwane na sika we ya ba gold entima was a fako papa ne dan ani ode ko no ana Elijah Gehazi fa chire no si nyame nipa Neman nyame nipa se abofo ofiri me poso abeka chense ye magi gold ye ni ade we emponko me ensa so na load no odi gu ya ye de ba ye odu na fichire no okotepu gu o sa anua ka oba fie pe na Elijah busa ansa okọ he oso wako na me ne machira he ye dwonso ana wo se ba bia na me kra di wachi o eniema se no akọje na eniema no ni ma de kro papa ne kwata no a ye yigu nsu num no metena fa hye ne eniema no back ofana de enko no kurum ti niama na akwaje ye na ede ya kwata nti woni wabusua de mu anya kwata oka wie ya papa Elisha gina ho Gehazi no adane kwata okọ ofie na ne yere ne manyina ya kwatafo now ye to yare ma kwara bi nto yare ma nkwara ni ye isisan yare ne fira kwara no so ni birthday eni di yare no esi birthday one sha white akọ frefre bro no so won kwara nyina aba obi adidi a yenyusu spoon enwo aduane mo didi wi a ye beto happy birthday amabofra no obi anfa ne nsa mefro na tare white nim ti happy birthday to you ye bewie hip hip hure ni ade asra wa do nsa be ka kwara bia we yare ni bi ni acha mama ye mpese yare e be yi amanipa baako e be hunu akire ni ache e de ama obi nyam nese wonya yare woni yemu a obi de ani buone kohwe ne ba no wonya asramu a say ni pan ya lucky nese during ni pregnancy no say ni birthday be pie mu a yes ade ne man obi onyam no wodi ni birthday eso obi anfa ne nsan kofefa na furu so na mu akoyi yare ne yede ama akora na yare no ade tobre nipa na konya baabi atena ne nipa no ho ato enti si obi kodam no ekoto dam obi a e wosika e be charge o na wakoche abodamfo ade enti odi yare na sa akoma hefo abodamfo no ba ho de ho say no ho to spirit no kwa obenya baabi atena enti bo nse yare a wodi achi na wonya yare sa de kopie kramoni ho no hwedi onse ni pewo oncha de enti o yare e ba na ade agya mu ama na bebenya baabi atena age se ko ba to ho say wase kosese sika sei na kwachema hefo ukoye wie ya na yare no neko eye mu betu ase ayesa ma jama antu aso enti niama ya honhom niama no yeyi saa musuo ni firi nipa no so a ye ma honhom no kopɛ baabi hinti ano saa do ye ne yanyi hu sika ni wasɔre de ye de kɔbafɔde wɔ abɔnten mpa ye na abɛbɔ ma nipa no musuo na egusi yeyi de hyɛ na kyɛde enum nti kane no yeyi de hyɛ odwae ana akokɔ ana abrodoma eno muzamafo ne saa so da so ye na ye kasai okwa maama mufuo nso ho awi ase so omo da so ye saa de no a oba bible mu ayatwe ye friend scapegoat nti yeyi uyare na ne ade ahabo anum sofo kokwa akogya okwan ya me akotwa nsuo
ni yi yare na hyabo no ni agya ne kwa amanoko ti uko ye nkura asabo hu se emo abi wo efie bu aso no wo ti wuram bakwa ko nya ye wo ti nsu achi ukọ chiri bi redeem no akọwe no nti fie mu a dabo sa emro no manom ene nkokọ ni nwae yi yare ye musuo ade ye spirit demon ni de ahye wo mu ni akogya wo mu esiho ukọ nso anya odisi wo mu anya de wo mbeba fie da ensuo bia na protect kuro ti odi ni kosi nsuo na chi ensuo no ma no kwa ma spirit no enkro so ma enti obi a okuta honhom bia no okogya okwan ya odu ba bia nsuo wa wontimi nkobiem jesu osiki permission o kanso a wo ho bete nti wasi yenya kwan entwa ensuo no aka ho okro so adi aye no ye wasase bi wo ho akọ Israel mamu a udi boni di awuni jese wo dwane kwotena asase ne so ensuo achi spirit no a ebetimi ahante onipa ne so no ye ma no kwa amwo nkro so se ensuo no now ensuo na protect ekuro ene mai ene asase enti nsuo ye no nsuo ho udo nsuo ho pe nsuo no spirit a egbomu no etuko enti kuro no musuo bi e ba mo so a efiri kuro bi so na ba beti esi muso eye ahakura ase nka ho afọrịbọ na metre mu ase na yesu de ebe e de ewu eye menko masem so enti Psalm 41 no okaya obehu niama ebe nipa so a wafọrịbọ ni moburu na de ayema moborofo no etimi ji ufiri mu mesese amanfo opewa omo nsa anya den enti nipa bebre ya omukuta honhombo ne bebre etimi dane ayarefo okuro mu akọrensafo so omo ya 20 emu be se 15 eya bayifo akọrensafo omo agent papa ewukuru ti epewa ufiri nkra na akoduru kuro no mu a omo ne ba wanchen mkwasi ani mu tete nkra ho mo ba mo nche yere wodi atem didi oba ba hye wahoroba wunnim na atro nsa bono asamato ke kanse hunu kira wo sa opam no so a onko se fidie bi yu no wasere osika utimi de man pe aso okobo nsensa na te nani so no aba ye ni wu kurum ha wa bayi danger point ni nyina okwa anu abaya na muhu se ye yabo ye mu ye nida papa be leak information ni nyina everything ade a kire eye abadamfu ejina akwa ho no hu se de ya kan mo asem a kire se o mo nye no eye pa o mo nye ufie bayifu obi kura aka ho bi na ojina akwa ho no so yare utimi che na de pe wa be ri ho mobro wafo no nyina awurade de wo mo ya de emaye ate sane mama de yo mo agent emaye enti twale so utimi ya mo papa masafo we bia atamfo ya pa won sanya dan enka wo da mamenkai na mo aya se mo adwena amen ne mo niam nyina eseye no mo are very careful ni opa wakun wo no na bobo okoko sehwe no ankocha de bi Psalm 41 he asemo ni wo ni inshirane onipa odwene moborofo ho awurade ba gene dabonim yotes awurade ba ha no so no wa man nkwa another yotes no obeshira na saase so number 3 na orenyini nsha na tamfo a ope no ensa awurade ba wo wa no yare mpaso ane ne yare o yare da ho nyina na dane amanasi niye tisa won cha sa ankrofo wi ade ya yare ya ba ade na be ye be kampaso samanfo opew ni asum fidie hunhum na sa nipa we bi ka group no ho na acha na ade pe okwa koberiu nipa no manyini mfirim wo mo atu protest say no a obeliki information eye mama mfe no nsi ho na menko nsem a meka kire mu no onipa a onim wani suade hu no ene oda yeso ono na yebo ya aforiye ema no me so ono ne eden
mo enti o kɔbɔ afɔre ama